ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସୁସ୍ଥ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଭାଲୁ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଭାଲୁର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଡାଇଗୁଡ଼ା ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଭାଲୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବ ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭାଲୁକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ କିଛି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଏସିପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଭାଲୁର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସିଏଫ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହୁକା। ଗତକାଲି ଡାଇଗୁଡ଼ା ଛକରୁ ଭାଲୁକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଥିଲି ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମୟରେ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 17/6/2026 आमको गोटे इनफॉरमेशन मिलला सकाळे कि गोटे भालुटा डाईगुड़ा छक जोटा कि आमर माथिली बीट माथिली रेंज अंडर आसुची सेठी गोटे भालु बुलुची। तो इनफॉरमेशन पाइला परे आम स्टाफ माने फॉरेस्ट स्टाफ आरआरटी टीम आउ पुलिस स्टाफ माने सिटी स्पॉट को पहुँचला परे जेते लोक माने सेठी भिड़ करथिले तांको मानको आगे साइड करले साइड करिकी इमिडिएटली से भालुटा को सेफली रेस्क्यू करले से जगह रेस्क्यू करिकी आनिकी ताकू वेटनरी डॉक्टर जे अछंती 2 जण आसीथिले से माने तार चेकअप करिले चेकअप करिला परे जहाँ ट्रीटमेंट देबा कथा देइचंती आउ ताकू मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा हेतिला। इवनिंग रे सडनली तार देह खराब हैला आउ अनफॉर्चुनेटली तार डेथ हो जाइए। तो तार रीजन कौन डेथर रीजन तो एबे जे जणानी पोस्टमार्टम करिला परे ही तार रिपोर्टटा देबे वेटनरी डॉक्टर तापरे आमे आपन मानकु जणाई परिबो।